नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 9 तारिख शनिवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर शुभेन्दु अधिकारी बंगलार नुआ मुख्यमंत्री अग्निमित्रा पल और निश्चित परमाणिक हेले उपमुख्यमंत्री। पश्चिमबंग में बीजेपी विपुल विजय पर शुभेन्दु अधिकारी को मुख्यमंत्री भाव में चयन करा अनुष्ठित विधायक दल बैठक में केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को उपस्थित में निष्पत्ति निसत राज्य में 2 जन उपमुख्यमंत्री रे अग्निमित्रा पाल एवं निश्चित परमाणिक को उपमुख्यमंत्री करा ब्रिगेड परेड ग्राउंड रे भव्य समारोह रवींद्र जयंती अवसर में शनिवार अर्थात आज सकाळ 10टार कोलकातार ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड ठारे शपथ ग्रहण उत्सव अनुष्ठित हेब। एही कार्यक्रम अतिथि भाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित एनडीए शासित 20टी राज्यर मुख्यमंत्री जोगदेवे। संभाव्य मंत्रिमंडल नुआ सरकार अनेक प्रभावशाली नेता मंत्री पद पाइबा नहीं चर्चा हेउछि। परवर्ती खबर मिलिला राज्यपाल मंजूरी। आज 11टार शपथ नेबे विजय। टीबीके मुख्य विजय बहुमत सह शुक्रवार तृतीय थर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को भेटी सरकार गढ़िबा दाबी उपस्थापन करिसंती, जाहाकू राज्यपाल मंजूरी मध्य देइसंती। आ राज्यपाल मंजूरी सह तमिलनाडु नुआ सरकार गठन पर रास्ता सफा होइछि। शनिवार अर्थात आज सकाळ 11टार विजय शपथ ग्रहण समारोह हेबा नै कहा जाइछि। परवर्ती खबर ताराग्लाइड अस्त्रर सफल परीक्षण। ओडिशा उपकूल रे भारतर प्रतिरक्षार शक्ति प्रदर्शन। स्वदेशी ग्लाइड अस्त्र तारार सफल परीक्षण। प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत आउ एक बड़ सफलता हासिल करिछि। ओडिशा उपकूल रे स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित प्रथम ग्लाइड ओपन सिस्टम तारार सफल परीक्षण करा जाइछि। ओडिशा उपकूल रे स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित प्रथम ग्लाइड वेपन सिस्टम तारार सफल परीक्षण करा जाइछि। प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बा डीआरडीओ एवं भारतीय वायुसेना द्वारा मिलित भाव में परीक्षण करा जाइछि। यह दूरରୁ शत्रुर बंकर, रनवे एवं प्रतिरक्षा भित्तिभूमि को सटीक भाव में ध्वंस करि पारिबो। संपूर्ण भावे भारत में विकसित होइथिबारु आत्मनिर्भर भारत अभियान को अधिक शक्तिशाली करिछि। परवर्ती खबर शिक्षक आशायी उपरे पुलिस लाठीचार्ज, अनेक छात्र आहत। बिहार राजधानी पाटना रे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाश दाबी आंदोलन करुथिबा शह शह प्रार्थी उपरे पुलिस निर्मम भाव में लाठीचार्ज करिछि। शुक्रवार दिन पाटना कॉलेज रु बाहर विशाल शोभायात्रा रे हजार हजार पुरुष और महिला प्रार्थी सामिल होई बिहार सरकार और बिहार लोकसभा आयोग बीपीएससी विरोध में स्लोगान देइथिले। आशायी माने छात्र नेता दिलीप को नेतृत्व में मुख्यमंत्री बासभवन आड़क अग्रसर हेउथिबा बेले जेपी गोलाम्बर निकट रे पुलिस सेमानकु अटकाइथिला। परवर्ती खबर बढ़िला आलू दर। ग्यास क्षीर पर आलू दर 3 टंका वृद्धि, खुचुरा रे 13 रु 15 टंका जाए बिक्री। पश्चिमबंग निर्वाचन पर ओडिशा रे आलू दर 3 टंका वृद्धि पाइछि। होलसेल दर वृद्धि पाइथिबा बेले खुचुरा बाजार रे आलू 13 रु 15 टंका रे बिक्री होउछि। लगातार ग्यास क्षीर पर आलू दर वृद्धि सीधासलख खाउटी पकेट को माड़ करिछि। भुवनेश्वर सबुठी बड़ कुबेरपुर आलू गोदाम रे पूर्व पैकेट पिछा 350 टंका बिक्री करा जाउथिला। हाराहारी आलू दर किलोग्राम 7 टंका होइतिला। हेले नुआ आलू एबे 500 रु 550 टंका रे बिक्री आरंभ होइछि। एही हिसाब को देखिले किलोग्राम 10 रु 11 टंका पडुछि। परवर्ती खबर 9 लाख घरे पहुंचिबो पाइप गैस। सिटी गैस वितरण नीति विज्ञप्ति जारी। स्थापन हबो 271 सीएनजी स्टेशन। 5100 कोटी निवेश रे व्यापक नियुक्ति सुजोग। पाइप जोगे रंधन गैस पहुंचिबो घरे। राज्यर विभिन्न शहर रे स्थापन सीएनजी स्टेशन। एही दिगरे प्रक्रिया आगेइछंती राज्य सरकार। कैबिनेट अनुमोदन पर राज्यनगर उन्नयन विभाग आनिछि सिटी गैस वितरण नीति विज्ञप्ति। एही प्रकल्प रे प्राय 5100 कोटी टंकार पुंजी निवेश हेबो। 9,09,682 परिवार को पाइप जोगे घरे रंधन गैस पीएनजी संजोग हेबो। या सहित 271 सीएनजी स्टेशन स्थापन करने सरकार लक्ष्य रखिछंती। परवर्ती खबर सरकारी स्कूल रे ह्रास हेउछि छात्र छात्री संख्या। नीति आयोग रिपोर्ट बढ़ाइला चिंता। सरकारी स्कूल रे कमुछि नाम लेखा। पिलांको भविष्यत चिंतारे माता पिता सरकारी स्कूल बदल रे प्राइवेट स्कूल को गुरुत्व देउछंती। निकट रे नीति आयोग देशर विद्यालय शिक्षा नै देइथिबा रिपोर्ट रे एपरि कथा सब सामना को आसीछि। रिपोर्ट अनुसार गत 2 दशंधि रे सरकारी स्कूल एडमिशन रे पाखापाखि 22% ह्रास रेकर्ड होइछि। 2005 मसिया बेले देशर सरकारी स्कूल मानकर एडमिशन हार 71% थिला। तेबे 2024-25 रे हार ह्रास होई 49.24% रे सीमित हो जाइछि। परवर्ती खबर हरमुज रु टोल असुल करिबो ईरान। गठित होला एजेंसी। 3 मुद्रा रे नेबो टैक्स।
ଏକ ସିପିଂ ଜର୍ନାଲ ଅନୁସାରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହାଜତକୁ ଯାତାୟାତ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟୋଲ ଅସୁଲ ନିମନ୍ତେ ଇରାନ ଏକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ କରିଛି। ଏକ ସିପିଂ ଜର୍ନାଲ ଅନୁସାରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟୋଲ ଅସୁଲ ନିମନ୍ତେ ଇରାନ ଏକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ କରିଛି। ସିପିଂ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ପତ୍ରିକା ଲୟଡସ୍ ଲିଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏକ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ପେଶ କରିଛି। ଏଥିରେ ଜାହାଜଙ୍କୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଅଥରାଇଜେସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଓ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟୋଲ ପୈଠ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି। ଏହା ଉପର ଦେଇ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଫଳରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଏହାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନିଜ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ସେ ଏହି ଚିଠିରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ। ବିଗୁଡୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗୁଡୁଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅପରାଧ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭୟ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତର ବାତାବରଣ ବିରୋଧରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ପିତା ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବ ଛାତ୍ର କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁସ୍ଥ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ବିଫଳତା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପଡିଛି। ମହିଳା, ଯୁବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋଆ ପକ୍ଷରୁ ଦିନିକିଆ ଟିଏଚି ଓଡ଼ିଶା ରିଜିଓନାଲ କନକ୍ଲେଭ ଆୟୋଜିତ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିପିୟୁଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସୋଆ ଡିଏମଡି ଟୁବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଦିନିକିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର 37ଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁଳପତି, ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା, ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି ଅପରାଧ କହିଲେ ଭକ୍ତ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା କ୍ୟାବିନେଟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଖୁସିରେ ଝାଲମୁଢି ଖାଇ ଖୁସି ମନାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ପରେ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ଓ ଘଟଣାମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ମାତିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୁରା କ୍ୟାବିନେଟ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଣୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା 2026 ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପୁରୀକୁ ଚାଲିବ 400 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି 1600 ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ହେବ। ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଶା ତେଲ ପକାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଚାଲିବ 400 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ କାଉଣ୍ଟର ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରାଉଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ସହ 220 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ଏଥିସହିତ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଟିମ୍, ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଓ ଡିଆରଏଫ୍ ମୁତୟନ ହେବେ। ଯାନବାହନ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାରେ ସବୁଠାରେ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶା। ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡସ ବ୍ୟୁରୋ
एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट अनुसार देशରେ सर्वाधिक दुर्नीतिग्रस्त सरकारी कर्मचारी दंडित करिबारे सबुठारु आगरे रहिछि ओडिशार दुर्नीति निवारण विभाग। रिपोर्ट अनुसार 150 जन अभियुक्त कर्मचारी दंडित करा जायछि। सेहिपरि दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी विरोध में 418 आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग धरपगड़ रे कर्णाटक प्रथम स्थान रही और द्वितीय स्थान रे आसाम रही। परवर्ती खबर देश में सुलभ सहरांचल आवास योजना ओडिशा प्रथम। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दूरदर्शी नेतृत्व में ओडिशा आज प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल अधीन गृह निर्माण कार्य संपादन रे देशर अग्रणी राज्य भाव में उभा होईछि। सेप्टेम्बर 2024 रे पीएमओए यू 2.0 शुभारंभ परठारु सहरांचल हिताधिकारी सुलभ और गुणात्मक बासगृह जोगाई देबारे राज्य उल्लेखनीय सफलता हासिल करिछि। मार्च 2025 ठारु मार्च 2026 पर्यंत गृह निर्माण संपूर्ण करने क्षेत्र में ओडिशा क्रमागत भाव में देशर प्रथम स्थान अधिकार करि आसुछि। या समस्तक पई आवास संकल्प प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्धता और कार्य दक्षता को पुनर्बार प्रमाणित करिछि। एमओआई यू 2.0 अधीन रे ओडिशा रे मोट 24,625 घर मंजूर होइतिबा बेले सेथि मध्यरु 23,464 प्रस्तावित स्थानर जिओ टैगिंग कार्य समाप्त होइछि। परवर्ती खबर दिल्ली ऐतिहासिक मंदिर को आतंकवादी टार्गेट। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा करा जायतिबा तदंतरे पाकिस्तान गुइंदा संस्था आईएसआई सहित जड़ित थिबा कथित शाहजाद भाटी मॉड्यूल संपर्क में एक बड़ खुलासा होइछि। पचराउचरा समय गिरफ अभियुक्त माने अनेक चांचल्यकर तथ्य प्रकाश करिसेंति, जेउथिरे दिल्लीर एक ऐतिहासिक मंदिर मध्य आतंकवादी टार्गेट रे थिबा प्रकाश करा जायछि। सूत्र अनुसार ए मॉड्यूल सहित जड़ित जने अभियुक्त मंदिरर विस्तृत रेकी करथिले एवं मंदिर परिसर नियोजित पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्थार फोटो एवं वीडियो मध्य कैद करथिले। तदंतकारी संस्था गुड़िक सन्देह करुछन्ति जे फोटो एवं वीडियो गुड़िक सोशल मीडिया हैंडलर पाकिस्तान रे थिबा कथित आईएसआई संपर्कित संस्था गुड़िक पठा जायतिला।